चारि भौणी तार आइले 4 4 4 4 तो 16 ये हेले 4 20 नमस्कार नमस्कार फूल कामटा नहीं कि तुम ना कह ये नहीं नहीं हिसाब मुझे पोल कामटा जो होती तुम नहीं जाए सैलानी मोर जो राखी राखी पुण्य जाई राखी काम चली नहीं 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 राखी पुण्य ए सब मो भौणी माने आस्ते खुशी कथा गोटे ये राखी बंधा कैसे हाँ मैं कोई से राखी पुण्य से पोल कामटा से हिसाब चली जीवा राखी हिसाब हाँ कौन हिसाब से एथरे कोन कम खर्च हम जाई लानी कौन राखी बांधे जाओ टका 500 दे तो हां से खेल सफा से जुग नहीं 2025 सुनिबे कौन ये कहि सुनंतु आज्ञा मोर 4 भौणी आपण तो 4 भौणी सब बाहर अमेरिका के हां गोटे भौणी अछि ऑस्ट्रेलिया रे आउ गोटे अछि अमेरिका रे आउ गोटे अछि कोन एटा अफ्रीका रे आउ जण अछि आंध्र प्रदेश सब बाहर जणे भीतर अछि जणे ओडिसा इंडिया भीतर समस्त राखी पुण्य आसंती हां बसु तोरा मिलन हुए भाई भौणी मिलन ना ओडिया ए जो हिसाबटा मु सत तर करि पार न थली तेणु से जो 4 भौणी आसले बड़ सब हाइट रे आसीबे हां आ से 5,000 सब चेन मुद्दी हाँ ये सब हिसाब सुना अपना दिन आ कौन सेती की आओ तांको फैमिली धर के आइले बसु थरा आसन सेटा तो आसीबे दूर जागा आसीबे बोली मोर 4 भौणी हां समस्त 4 झियो ए बाबा ये 16 का झियो होई गेले हां से 16 जन आसीबे राखी बांधिए तो मत बांधिए से बांधिए मोर 4 ये मामबो भाई भाई से हां बढ़िया से हिसाब चाली सी से जदी आसीबे 4 तांकर आसीबे 16 जन 16 4 20 जन से जो 20 जन कर 4 ओहो 20 जो 80 ये हला 16 केते हला ये 4 ये 84 जन हे यात्रा पार्टी ये भाई यात्रा पार्टी आसीथले ना सब आसीथले आपनर तो घर द्वार अछि कोन सेठी बोझ 84 जन जदी 10,000 खर्च है केते हो 84,000 10,000 10,000 8 लाख माने ये गोटे बड़ बजेट हां मा मुंड खरा 2 मास ला चली थी के जाय कोठी कोन करी की देई देई ता ठीक नै ये एति सरीबो की आ देखंतु फाइल गोटे विराट बड़ फाइल मोर 4टा साली इरे हे सिए बाबा भाई सिए मैंने से आस्ते बे से छाड़ न साली माने भिणी माने न बांधला राखी कॉन्ट्रैक्टर मान झड़िया के सुविधा हां से 4 जण जो साली से भी आस्तले से भी आपन छोटे जे की से भौणी मान आहुल डिमांड हां हां न दिले रे ताकर से समस्त से 4 झियो भल 4 चली ए हमर सब मुलुर शेष जाय सब 4 रे बाबा से 4टा साइनो से 16 इरे बाबा से टोटल हिसाब कर मो मुंड खराब है हां तो टोटल केते खर्च जानिंदी 50 लाख 5,550 50 लाख टका राखी पूर्णिमा रे खर्च वर्ष को थरे मुझे खर्च करे 50 लाख किंतु वर्तमान जो 2025 जानि छबे ए काम दाम मांदा अछि टंका आसीबो को टंका पेमेंट हे जाई हां आसीबो को धार उधार करी एपर छोड़ करी टंका दे जा करी भौणी माने बुझाई देले हां से दिन बड़ा से मटन वाला मु जाइथि मटन आनी कला रघुबाबुकर आगो दिया सरी जा ओ सेई पेंडेरी हला केते ये को खाली साथी की अरे ये जो नाती नातू हे गेले हां ताकर बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब हां से भी आस्ते हां ताले गोटे विराट फंक्शन रोसई आसला रोसई हला मटन आसला ए सब हिसाब देखु ना तुमको सारी लानी की ये सरू सरू 8 वर्ष राखी कोनी आइयो राखी राखी पुण्य हिसाब ना 50 लाख राखी पूर्णिमा रे खर्च ए हां सब टूटी जाई छी तो टूटी गले कोन आउ पुणी चाहूँ चाहूँ वर्ष पुणी वर्ष मो पछे लागे पुणी राखी पुणी चलिबो टार्गेट 50 किछि पैसा रही जाई
ହଁ ହଁ ଟଙ୍କା 20 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନ ସୁଝିଲେ ପୁଣି ଯାହାଠୁ ଅସୁବିଧା। ଆଇଛି ବାକି ସାକି ଦିଆ ହବ ଆଉ କଣ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଛି ହଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାରି ଅଛି ସେପଟେ ସେ ଯୋଉ ଡାଣ ପଟେ ସେ ଯୋଉ ବାରି ତ ହଁ। ବାରିଟା ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଯେ କଦଳୀ ହଁ, ବାରି କଦଳୀ, କଦଳୀ। ବିରାଟ ସେଟା ନା କେହି କଦଳୀ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା ନା କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ବିକ୍ରି ହବ କାଲି ବି କଦଳୀ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଗଲା ହଁ କଦଳୀ ଗଛ ବିକ୍ରି କଣ ମୋ କଥାଟାକୁ ଠୁସୁନି ପଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କଦଳୀ ଗଛ ବିକ୍ରି କଦଳୀ ବିକ୍ରି ମାନେ ନାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଆଉ ରେ ବା ଆଉ ବାରି ସବୁ ହିସାବ କରି ରଖିଛି ନା। କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି ହଁ ସଜନା ଗଛ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବିକିକି ସବୁ ସେଟା ସେ 20 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ ଆରାମରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିସାବ କରିଛି ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ହଁ ଶେଷରେ ତ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ସେଠି ଆଣିବାକୁ ଯାହା ଆଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ତାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ପାଠ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ କେବେ ଆପଣ ଅନେଇଲେ ଆଙ୍କର ଆଜି ସକାଳୁ ପାଟି କାହିଁକି? ସକାଳୁ ପାଡ଼ିଛ କୁହ ନାହିଁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ହଁ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଥିଲା ଜଣେ ଧରମ ସେ ଧରମଣି ଜଣେ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ବୁଢ଼ା 20ଟା ନଡ଼ିଆ ପାରିକି ରଖିଥିଲା ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ସେ ଲୋକକୁ ସେ କହିଲା 25 ଟଙ୍କା ନା କହିଲେ 20ଟା ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବି ନେଇ ଆଉ ଦେଇକି ଆଣିକିରି ଦେଇଦେଇଛି ସେ ପଇସା ବୁଢ଼ା ଖୋଜୁଛି ନଡ଼ିଆ ହଁ ସେ ମାଲ ନେଇ ପଳେଇଲା ଦୁନିଆ ଝଗଡ଼ା ହେଲା 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି କୁହନା ସେ କଥା। 2 ମାସ ଭିତରେ ମେକଅପ୍ କରି ପାଇଲାନି ସେ ନଡ଼ିଆ କେସ୍ ଆଉ କହୁଛି ନଡ଼ିଆ ହେଲେ ବୁଢ଼ା କହୁଛି ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ ପଇସା ଦେବି ନା ନଡ଼ିଆ ଦେବି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତତେ ନମସ୍କାର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତତେ ନମସ୍କାର ହଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କାମ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଳେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଚାଲୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଥିଲୁ କଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଫୁଲ ନା ନା ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଏ ହଉ ଭାଇ। ହିସାବ ପତ୍ର ମନେ ରହିବ ନା ହଉ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମେ